पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के लीलवा स्थित वर्मा कॉलोनी में देर रात हुई फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। कथित तौर पर एक शराब पार्टी के दौरान अचानक गोली चलने से मलिंगा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। फायरिंग के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि ये पता लगाया जा रहा है कि गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे व्यक्तिगत रंजिश या कोई अन्य कारण था। साथ ही आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। যাচ্ছিলাম বাড়ি, আজ দেখলাম এখানে পুলিশরা দাঁড়িয়ে আছে। কি বলে আমি শুনলাম যে গুলি ফুলি চলেছে, আর কিছু না। মানে কারুর লেগেছে গুলি? গুলি লেগেছে একজনের। মদের আসর বসেছিল নাকি? ওটা আমি বলতে পারবো না দাদা, আমি যাচ্ছিলাম বাড়ির দিকে। যার গুলি লেগেছে বা যে গুলি মেরেছে তার কোনো পরিচয় জানা গেছে? কোনো নাম ফাম জানতে না না না, নাম জানি না, স্যাররাই বলতে পারবে। পুলিশ এসেছিল? হ্যাঁ পুলিশ আছে, সিপি সাহেব এসেছিলেন, বড়বাবু এসেছিলেন, সব। নীলুয়া থানার পুলিশ? মানে যা এই ঘটনার পর যে গুলি চালিয়েছে তাকে ধরা গেছে নাকি? না না, ধরা যায়নি। কি পালিয়ে গেছে? আর যে এটুকু আমি জানি, শুনিনি। যার গুলি লেগেছে কোথায় লেগেছে? শুনলাম তো পিঠে লেগেছে নাকি। তাকে কি হাসপাতাল নিয়ে গেছে? হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আচ্ছা, এরকম একটা